शाम की ठंडी हवा धीरे धीरे खेतों को छू रही थी। परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे और धूप आहिस्ता आहिस्ता धुंधला रही थी। मगर रोशनी के बुझते रंगों के साथ हिरा का दिल और भी बोझल हो रहा था। वो सहन के कोने पर खड़ी आसमान को देख रही थी, जैसे अपने दिल की खामोशियों को ऊपर के वसी खाला में डाल देना चाहती हो। अंदर चूल्हे पर ज़हरा बीबी मसरूफ थी। धीमी आंच पर हांडी रखी थी और उनके चेहरे पर थकन की परछाइयां साफ झलक रही थी। वह जानती थी कि हीरा की तकदीर का फैसला वो नहीं बल्कि गांव की हवेलियां करेंगी। उसी वक्त अफशा अंदर आई। उसकी शौक तबीयत हमेशा माहौल को हल्का कर देती थी। वो हंसते हुए बोली, अम्मा जी, बाहर का मौसम कमाल है, हीरा को भेजें तो ज़रा दिल बहल जाए। हीरा ने नफ़ी में सर हिलाया, मगर अफशा बाज न आई। उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लाई। बाग की खामोशी में दोनों सहेलियां चलने लगीं। दरख्तों से लटकी इमलियां झूल रही थी। अफशा ने हंसते हुए एक टहनी पकड़ी ही थी कि अचानक हीरा के कदम रुक गए। सामने दूर खड़ा एक शख्स, सफ़ेद लिबास, चौड़े कंधे, गहरी आंखें, रेहान शाह। उसकी निगाहों में ऐसी शिद्दत थी जैसे एक नज़र में किसी की पूरी दुनिया बदल देने का इख्तियार रखता हो। हीरा के दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। रेहान के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को कैद कर ले, चाहे इंसान लाख आज़ाद होने की कोशिश करे। हीरा ने नजरें झुका ली, मगर उसकी खामोशी सब कुछ कह गई। अफशा ने सरगोशी में छेड़ा, ये वही है ना जिसे देखते ही तेरे गाल सुर्ख हो जाते हैं। हीरा के लब कपकपाए, मगर कोई लफ्ज ना निकला। दिल की धड़कनें ही उसकी हकीकत बयान कर रही थी। रात को हवेली रोशनियों में नहा रही थी। गांव भर की औरतें जो इकट्ठी थी। ज़हरा बीबी ने हीरा को तैयार किया। बादामी सूट में वो मासूम सी दिलकशी की तस्वीर लग रही थी। जैसे ही हवेली में कदम रखा, हर तरफ कहके और बातों का शोर था, मगर हीरा को लगा वो सबके बीच में अकेली है। और फिर उसकी नज़र दोबारा उस पर जा टिकी, रेहान शाह। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, आंखों में गुरूर, कदमों में वकार और चेहरे पर वही मुस्कुराहट। जैसे ही उसने हीरा को देखा, वक्त थम सा गया। उस एक लम्हे में हीरा ने जान लिया, ये शख्स उसकी ज़िंदगी बदलने वाला है। चाहे वो चाहे या ना चाहे, रेहान शाह उसकी तकदीर का फैसला बन चुका है। सुबह के सूरज ने जैसे ही गांव पर किरणें बिखेरनी शुरू की, हीरा के दिल का बोझ और बढ़ गया। पिछली रात हवेली में रेहान शाह की निगाहों ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी थी। उसका हर लम्स, हर नज़र अब भी दिल पर नक्श थी। ज़हरा बीबी सहन में सफाई कर रही थी। उनकी नज़रें बार बार बेटी पर पड़ती और दिल में अजीब सी फिक्र जागती। ये लड़की ख्वाब देखने लगी है, और ख्वाब अक्सर गांव की मिट्टी में सांस नहीं ले पाते। अफशा हंसते खेलते आ गई और फौरन छेड़ दिया, अच्छा तो ख्वाबों में शहजादे आने लगे हैं। हीरा, कल वाली मुस्कुराहट अब भी तेरे गालों पर है। हीरा ने झट नजरें झुका ली, मगर दिल की धड़कनों ने सारा राज अफशा कर दिया। इसी दौरान कहानी का दूसरा रुख भी सामने आया। रेहान शाह का छोटा भाई अहमद शाह। अहमद की शख्सियत अपने भाई से मुख्तलिफ थी। वो नरम लहजे वाला, शौक तबीयत और दिल को बहा ले जाने वाली मुस्कुराहट रखने वाला था। गांव की बेशतर लड़कियों से देखकर दिल हार बैठती थी, मगर अहमद के दिल का सुकून सिर्फ एक चेहरे से जुड़ा था, आलिया। आलिया निहायत नाजुक और मासूम सी लड़की थी, आंखों में झिझक मगर बातों में सच्चाई। अहमद जब भी उसे देखता दिल से बेख्तियार कहता, तू अगर मेरी जिंदगी का हिस्सा ना बनी तो ये दुनिया खाली लगेगी। आलिया हल्का सा मुस्कुराकर नसें झुका लेती, मगर उसके चेहरे की सुर्खी सब कह देती। उधर रेहान शाह का दिल भी सुकून से महरूम था। रात का वो लम्हा जब हीरा की आंखों ने उसकी आंखों को छुआ था, वो बार बार उसे याद आ रहा था। उसके सख्त दिल पर जैसे पहली बार कोई नरम दस्तक हुई थी। ये लड़की आम नहीं, इसकी खामोशी में वो ताकत है जो मेरी जिद तोड़ सकती है, रेहान शाह ने सोचा। मगर अगले ही लम्हे गरूर भरी मुस्कुराहट लबों पर आ गई। नहीं, मैं अपने फैसले दिल से नहीं करता, मैं ताकत से करता हूँ। और अगर तकदीर ने से मेरी ज़िंदगी में लिखा है तो ये खेल भी मेरे असूलों पर ही खेला जाएगा। शाम के वक्त गांव के बाजार का मंजर था। हीरा अफशा के साथ बाजार आई हुई थी। अचानक घोड़े की टाप सुनाई दी। लोगों का शोर रुक गया। गर्द उड़ती हुई सड़क पर सफ़ेद घोड़े पर सवार एक हैबतनाक शख्सियत नजर आई, रेहान शाह। उसकी निगाह सीधी हीरा पर जा ठहरी। हीरा के कदम जम गए, सांसें अटकने लगी। रेहान घोड़े से उतरा और करीब आकर गहरी आवाज में बोला, रास्ते छोटे हों या बड़े फर्क नहीं पड़ता, मगर कुछ नज़र के रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि फासला खुद ही खत्म हो जाता है। हीरा का दिल कांप उठा, लब कपकपाए, मगर कोई जवाब न बन पड़ा। रेहान ने मुस्कुराकर उसे देखा और बगैर कुछ कहे वापस घोड़े पर सवार हो गया, मगर उसकी आंखों का वो अक्स
ہیرا کی روح پر ہمیشہ کے لیے کندہ ہو گیا۔ یہ تو محض آغاز تھا، اب کہانی کے دھاگے ایک دوسرے میں الجھنے والے تھے۔ محبت، ضد، خواب اور اختیار ایک دوسرے سے ٹکرانے والے تھے۔ حویلی کی دیواریں اکثر اپنی ہی کہانیاں سناتی ہیں۔ رات کے سناٹے میں وہ دیواریں بھی سرگوشیاں کرتی ہیں جن پر صدیوں کا غرور چپکا ہوتا ہے۔ ریحان شاہ کی حویلی بھی کچھ ایسی ہی تھی، طاقت، جاہ و جلال اور خاندانی روایات کی قید میں جکڑی ہوئی۔ اسی حویلی کے کمرے میں بیٹھی تھی کلثوم بیگم، ریشمی دوپٹہ کندھوں پر ڈالا ہوا، آنکھوں میں ایک ایسا غرور جو صرف اقتدار کے ایوانوں میں پرورش پاتا ہے۔ وہ گاؤں کے فیصلوں کی ملکہ سمجھی جاتی تھی، اس کی بات حرف آخر تھی۔ وہ آج بھی وہی اپنے بیٹے ریحان شاہ کی زندگی کا فیصلہ لکھنے جا رہی تھی۔ کلثوم کی نظر جب بھی ہیرا کا ذکر سنتی، چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آ جاتی۔ یہ لڑکی ریحان کے شایان شان نہیں، مگر اگر تقدیر نے یہ رشتہ باندھ دیا تو اس میں بھی میرا ہی اختیار بولے گا۔ اسی دوران کہانی میں قدم رکھتا ہے ایک اور کردار، آوش۔ آوش کلثوم کا بھتیجا تھا، تعلیم یافتہ، شہر سے پلٹ کر آیا ہوا، مگر دل کے اندر گہری کڑواہٹ سمیٹے۔ وہ جانتا تھا کہ اس خاندان کی چمک دمک کے پیچھے کتنے اندھیرے چھپے ہیں۔ اس کے لہجے میں بغاوت تھی، آنکھوں میں ضد اور لبوں پر ایک ایسی تلخی جو ماضی کی داستان سناتی تھی۔ وہ اکثر کلثوم سے کہتا، یہ سب تمہارا کھیل ہے پھوپھی، لوگوں کی زندگیاں، خواب اور رشتے سب تمہارے فیصلوں کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ کلثوم مسکرا کر جواب دیتی، آوش، طاقت کبھی کسی کو بانٹ کر نہیں دی جاتی، یہ خون میں دوڑتی ہے اور ہماری رگوں میں یہ زہر کی طرح بسی ہوئی ہے۔ ادھر ریحان شاہ کے دل میں ہیرا کا عکس اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سخت دل انسان تھا، مگر ہیرا کی سادگی نے اس کے غرور کو بھی چیلنج کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس کے خیالوں سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں اس نے پہلی بار مانا، یہ لڑکی مجھے قید کر رہی ہے، اور میں پہلی بار قید ہونے سے ڈر نہیں رہا۔ مگر اسی وقت کلثوم کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے، ریاضت، اختیار اور غرور ہمارا خاندانی ورثہ ہے، دل کے رشتے کمزور لوگوں کا کھیل ہوتے ہیں۔ ریحان نے آنکھیں بند کی اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے جذبوں کو کمزوری نہیں بننے دے گا، مگر دل کا شور اتنا تیز تھا کہ کانوں میں گونجتا رہا۔ ہیرا بھی اپنی طرف اسی کشمکش میں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ریحان شاہ کی آنکھوں میں چھپی شدت عام نہیں، وہ چاہے یا نہ چاہے یہ رشتہ اس کی زندگی بدلنے والا ہے، مگر ساتھ ہی اسے احساس تھا کہ اس خاندان کے فیصلے کبھی آسان نہیں ہوتے۔ اس کے دل میں بار بار سوال گونج رہا تھا، کیا میں بھی اس کھیل کی مہرہ بننے جا رہی ہوں، یا یہ محبت مجھے بچا لے گی؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کہانی کے تمام دھاگے آپس میں جڑنے لگے۔ کلثوم کا غرور، آوش کی بغاوت، ریحان کا جنون اور ہیرا کی خاموش محبت، سب ایک ہی سمت بڑھ رہے تھے، اور قسمت کے کھیل میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلا وار کس پر پڑے گا۔ کہانی ابھی جاری ہے، اگلی ایک ساتھ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔